Samanka Sempana Minue. Anka Sempana. Asante Casemon is will be Cassia. I assume I said Diabono. Diabo. Because you are poor. One young Cassa home pubium. And I had also Minue Samanka Sempana many day. Minue. Ye bon penny I shall see. When Uncle Pokun that was see. Eradi ye show this show with Dean Concon in Inshamo. With Dean Coco in Inshamo, any more name Dean Inshamo, 2 million in Inshamono. Ye bon person or the Bejiwagua, Yame one for me, Mocassa, bring 2 million answers, and I say, Maudina Befua, a man, a arena home in also. And in your money, I can say, where we are there with a Kirubin so. Well, any more Yamashan, I'll so tell a creature of 4 years 1 hour. If you say, Yen, you know, you're already used to kiss to Dean Concon. And the Monyam did 2 million, a dean cook cry in Shamonimo, and I am pie. Amen. Amen. And I have ever shown Uncle Point as well. Woe unto me, if I preach not the gospel. Woe unto me, if I preach not the gospel. Ain't you know, you better share Uncle Point and you better, okay, come for no. I can 1 Corinthians chapter 9, verse 16 to 18. We'll bet my share Facebook Live. Evangelist Alexander Eji, Facebook Live. Evangelist Alexander Eji. And my name is Rihanna me bra ya brante kwa kuchima. Ana erade na me so dia asemi event with my Facebook Evangelist Alexander Eji. 1 Corinthians chapter 9 verse 16 to 18, no. 1 Corinthians chapter 9 verse number 16 to 18. 1 Corinthians chapter 9 verse 16 to 18. Wasi na se meka nsempano a enye ade a mede hoahoa me ho efiri se itwa se meka na se manka nsempano a menue du enso no na se meyo no anigye so a mewo akatua se enso manyo no anigye so a wode efiehwe adwuma no ahye mensa ara edunwotwe no na afei makatua ne de ewo hen eni se meka asempa no a memfa akatua biara mmata ho na mamfa mekwan a mewo no asempa no ho na manyo bribi. Hallelujah. Amen. Obey Romans chapter 10 verse 9 to 11. We are not 13 to 15 by me pese ye hwe we na Romans chapter 10 verse 9 to 11, 13 to 15. Osomanfo Paul say se manka sempa na menwie. Manka sempa na menwie. Edi entina obi a wasacha na adwuma bagi na Awurade Yesu Kristo edi. Na awanya enkwaje na so osomanfo Paul ka se ye de efia hwe adwuma na hye mensa. Enti asem a meka dawuru a me bona nya de bi se bi a me ho ne teme. Anase bia me ka me nipa nyina nim se ma no ate anase me ntwirese mu de be nya no ne me botaye na enye no ni me nsusue enye no ne madwene ntia me ka asempa na de etene se asempa na ya de agye de ahyeme ya de ye madwuma seseme ye ekam ofra na ye fra me no ekam adwuma ho enti se man ka asempa na te se adwuma na ye de ahyeme nsa na ye se me nwie peye ewa adwuma num na se me tosi no baabi nto somafo po me ye te ase se so waka sempana fans bi anim waka sempana abasobo bi anim se wa yade awraho sem no se ayana no kwasem se anuanum bebre wono ma so sofu bi preach radio su ya na se bie line no tum se o monfra o sofu ya da wase sofu ya da wase oda sofu na se nye ye hira sofu no ne de asedam onyankopon a onam ne honhom so e ma sofu no cheche ne ye de nyame nhira ama no ne yada onyankopon ase evi se de woda na se na sade se ese so ka sempa no na sade se ese so biti se akoa woni wura wo ho ese se wura firafo mba wo se nsuo mani dware wo to no pono mani didi ansa na wo krampo no akwakopo adua na chiri kwa na wadi eji sa akoa na onim na sade na obe no wo ye ni nyina wie ni wura ba no se nsuo kosi na dware na wo to no pono mani wura didi wie na so okoto no pan mani wura kwada akwa no onye hye ohia basobo bia ebise na dwuma asase waye ana waye. Praise the Lord. Amen. Enti ye kasafa Kristo som ne agye ne ayebehunu no kura kwan na de etene se osofo bi preach a onsen fatase ebo na baso ye mfra nka nkire obi anyame nam ne honhom so de na asema ba se sofo ye da wase
Adeɛ baako a ɛka kyɛ sɔfo no sɛ onyame nhyira no ma ngosra no so na wo de animuonyam ayɛ dan ama onyankopɔn. So obi bɛgye Kristo Yesu di a sɛ wanka nsɛm no evangelism no heaven. No evangelism, no heaven. So obi anka nsɛmpa na oni nkwagye. Enti na ɔsomanfoɔ Paul ka sɛ sɛ manka nsɛmpa na menue wo unto me. Asante memu anase asante kase mo bi kase dua a ɛyɛ asɛm a ɛkyɛn sɛ de obi ɛyɛ dɛn aka wiase no mi nyina to so. Ɛyɛ no mi ayɛbɔ no boa. Ɛno mi nyina hyɛ dua mu. Ewiase no mi nyina no hyɛ dua mu. Enti so obi kase dua a ɛyɛ sɛ wakyekye wiase no mi nyina de asoa wo. Ɛna ɔsomanfoɔ Paul ka sɛ sɛ manka nsɛmpa na menue na gye sɛ ɛnyɛ dua bi kɛkɛ sɛ nipa no bɛfa ne ho de na mmom no dua n'akyi no asotwa na amaninya ne amanehunu bi wɔ hɔ a saa nipa no ɛbɛfam. Praise the Lord. Hallelujah. Enti wokan Romanfoɔ nwoma na ɛsɛ sɛ Kristoni bia deɛ ɛtene sɛ yida sɛ wɔbɛka nsɛmpa no anaasɛ wode wo sika bɛboa. Obi wɔ hɔ nom a asɛmpa no ebia ɛntimi nkɔka. Wontimi nkɔka wobɛtimi de wo sika asoma nkurɔfoɔ. Sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ obi di ne sika support nyame adwuma na so wampirikyi kora ɔnkɔ heaven ɛnyɛ no kwade ɛtene sɛ wo a wontimi ɛnkɔka nsɛmpa no ɛsɛ sɛ wode wo sika support. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛsɛ sɛ wode wo sika pia nkurɔfoɔ mu a wɔkɔka nsɛmpa no. Enti wo a woni brɛ a wobɛtumi akɔgyina baabi aka nsɛmpa no ɛsiane sɛ bia adwuma ne nneyɛ bi nti no ɛsɛ sɛ wode wo sika ɛsoma. Ɛsɛ sɛ wode wo sika pihyi ɔmo a akonya sɛ ɔmbɛtumi akɔka nsɛmpa no. Sɛ wo a woankɔka nsɛmpa no wo nso a wo sika ankɔ a na ɛkyerɛ ɔsomafoɔ Paul sɛ menka nkyɛw sɛ deɛ due Awurade hu yɛ mmɔbɔ. Amen. Enti bia Romans chapter 10 verse 9 to 11 no we are no aka 13 to 15 no. Romans chapter 10 verse 9 to 11. Na sɛ wode w'ano pae mu ka sɛ Yesu ne Awurade na wode w'akoma gyidi sɛ Onyankopɔn anyane no afiri awufo mu a wɔbɛgye wo nkwa. Edu no na akoma na wɔde gyidi kɔ tenene mu na ano na wɔde pae mu ka nkwagye mu. Edu baako no na watwerɛ no sɛ obiara a wɔgye no die no ringu na nsonye biara nni Yuda ne Helani ntam. Mebo di ma memo to us. Onsa ha no wo kyerɛ sɛ ye na Awurade Yesu Kristo ne pɛ ne kwan a onipa betima fa so onya nkwa. Yesu Kristo pɛ din na wo a wobenya nkwagye ne ahosan ene fa ahudie ne wɔgye ewom. Ɛna wɔ se ɛbɛde na obi atumi agye Yesu Kristo adi. Ɛbɛde na obi atumi de ne ho ato na Awurade Yesu Kristo din so no onya nkwagye. Agye sɛ bibi kɔ so ansa. Agye sɛ yɛsoma nkurɔfoɔ bi ansa. Deɛ ɔntimi nkɔka asɛmpa no ɛsɛ sɛ ɔde ne sika soma ansa na amanfoɔ a ɔmbɛtumi abɔ Yesu din nya nkwa no ɔmo nam asɛm no so agye di abɛbɔ Jesus din enti to aso. Edu mienu no. Na nsonye biara nni Yudani ne Helani ntam. Efiri sɛ Awurade korɔ no ara na odi wɔn nyina so. Na ɔwɔ ahinyade ma wɔn a wɔfrɛ no nyinaa. Edu miɛnsa no na obiara ɔbɛbɔ Awurade din no benya nkwa. Edu nan na afei ɛbɛyɛ den na wɔbɛfrɛ deɛ wɔnyɛ no nie. Na afei ɛbɛyɛ den yɛ ampa sɛ Bible na ka to sɛ enipa bi a wɔnse na koma enipa bi a wɔmprim na koma na ɔnyɛ yi ne ho ano na ɔbɛbɔ Yesu Kristo din na ɔbɛgye ne nkwa no nso ɛbɛyɛ den ɛna baabi asɛmpa no nkɔyɛ no obi bɛtumi agye Yesu adi. Nanso ɛbɛyɛ den na wɔbɛgye deɛ wɔnte ne ho asɛm no adi. Yesu no. Nanso sɛ ɔsɛnkafoɔ ni hɔ a ɛbɛyɛ den na wɔbɛtie. Sɛ obi ankɔgyina wɔn ka nsɛmpa nka sɛ Yesu gye nkwa Yesu pɛ no kwan ɛbɛyɛ den ɛna obi ate. Nanso sɛ wansoma wɔn a ɛbɛyɛ den na wɔbɛka asɛm. Sɛ wansoma wɔn a ɛbɛyɛ den na wɔbɛka asɛm no yɛka sɛ soma asekyerɛ ne san. Ɛnyɛ sɛ bi asomasi kɔkɔ gyina Swamerwa na bata ne kɔkɔ preach o. Soma ne gyina ma osika a wɔde support. Osika ɛsɛ sɛ wɔde hyɛ nyame adwuma mu. Wo a wontimi nkɔ ɛsɛ sɛ wɔde osika hyɛ mu. Me sɛ rapture ne si a Kristofoɔ mbɛkɔ heaven bebree na ni bewu. Sɛ Kristofoɔ yɛ nkurɔfoɔ bi yɛ nsa akyi aden. Kristofoɔ bɔne ma hyɛ akoma mu ma. Ento nkurɔfoɔ apale sika pa gu bank. Me sɛ ada rapture bɛsi no. Amanfoɔ Kristofoɔ mbɛ make heaven. Ɔmo ni bewu sɛ amanfoɔ mu sika amoa. Ento wɔsɛ sɛ yɛ ansoma a wo a wontimi wo deɛ ontimi nkɔ no
the ontimi nkwa kan sempa na so de ni sika soma esa so de ni sika support nyankopɔ adwuma na asempa no the onti da no ono so ti no nyankwaje said ya watwere se said ya nipa ho nsempakafo no nan siye fefa edu ensia no na anya wo nyina na wotie nsempa no na Isaiah kan se Awurade Wana waji yen asenkan die. Hallelujah. Jima hokra yekra. Nyame nhyira. Amen. Leviticus chapter 11 verse 1 to 3 no. Ubia na watwe me na me nkyira de mu kakra wa ha. Okay, Romans chapter 15 verse 4 na ade bia onyankopon twede to ho apam dada mu bia no. Onyankopon ma apam dada mu nsam ne nyankopon de yenhweso e de maaye. Enti emwa bi wo ho no nyankopon ka che Israel for sa boa we de ma Israel ni bia mfa no sanka ne nam na ma Israel ni bia mfa no owumpo a ma Israel ni bia hwe ye no mfa no sanka sa boa no funu ye be che sa de na se wa ha aboa bia woni nkyiremu na mepese ya hwe ade bi wa ha eje ntina ye na Awurade Yesu Kristo ba se odwan eje be ntina odwan de onyankopon ma kwan se Israel for eni odwan nam na omonyi odwan Edi ntina omo nyankopon agye omo nkwa no odo omo gina ho manyan na okasafo omo ho a na odo omo totu nwan ho ma me nkyere wade ye de atene se odwan bre no ho ase Yesu ba se odwan bre no ho ase onyankopon ka che Israelfo sa abo bia ne totema paya odidi wi ade wadi awie omponwisa no sa abo no ne ho ntema me intesanse ne ho ntema me ntino ne ho ntema Israel ni bia na memman mu enipa bia hwe ye no amfa na nsan ka sa abo no na sa abo no wunsuzo a ma ommane ba bia ni funu wo anase omfa na nsan ka ni funu hallelujah amen ente edi be ntina nyankopon ka che Israelfo se abo bia ne totema paya na odidi wi a omponwisa sa abo no wonte ye kasa aboa bi totema paya ogira obi obotene abra opunwesa ye yankopon asema ye aduane eji se udi wia esese opowesa sesi a meti studio ha no me powesa sesi a me no me powesa enti Yesu Kristo ba se odwan ana o Kristo ni bi obetema make heaven no esese ye hu odwan su ye hu ni se odwan odwan hwefo bia ni mni dwan se ne totema paya ni dwan bia didi wie nso a wasa powesa hallelujah amen Enti ye na odwan bre no ho ase na totema pa se powesa enti ye na Awurade Yesu Kristo di nwa totu nipa ho na de atene se wo otini ni bia na kanene ye kasa abo bi totema pa ya waten wo de ba Kristo sum a ejina motini ni wase wodidi wi a esese opowesa enti obi obotene abrabo bia na esese osua nyankopon asem wi a esese okoka asempa no kopowesa na okoka cha afoforo hallelujah amen Enti nyankopon ka che o man se Israel man me man ya me di me moja atomo me man ya matomo boden abo Israel man mu abo bia wo Israel odidi wi a de wadi awie no omponyesa na obeda wa na de wadi awie no bakwa kwani agu sete no sa abo na ne ho ntema me de tene sen o Kristo ni biara obotene abraba osua ma asem a onko kan kira afofo na wonte make heaven da Enti samuwa na nyankopon ka se aboa bia ne totema paya odidi wi a ompunwasa na ho nteno ne nyina na sa wodi ba Kristo so magina manipa enipa bi obi a waje Yesu adi bia ne totema pai se wampo anwesa na se onka sempa na heaven onka ho na no kwase no se odwanhwefo bia nim ni dwan wasa kwa we so odwanhwefo bia nim se ni dwan etotema pai ni dwan sa powesa enti so odwanhwefo hu se ni dwan bi da ho no ma omponwesa na je so odwan yare odwanhwefo bia fidi ni dwan odwanhwefo bia de aduane ma ni dwan na so de aduane ma odwan no na odwan ni titi wie na odwan na nsore mepu anwesa no odwane da ho no makotoreta esese ope veterinary doctors ema omo check aboa no ebi so odwan bia na odidi omponwesa enti so odwanefo odwan na so odwane didi wie na so omponwesa ntempa esese ohwe odwan ni ndipadua mu esese ohwe odwan no ebi se ntimi ma so odwan didi wie omponwesa enti odwan bia odidi wie omponwesa na so yare enti Kristo ni anka sempa na ese yade pe na betima sine kwan o Kristo ni won preach Yesu yare o Kristo ni a o hwe nyame asam na onko punyesa na oda hono ma na asam no eyira wani mu no ayade no yare enti nyankopon sa bo bia ne totema paya odidi wi ade wadie no obeda hokoni ego no ompunyesa na wontima me nyankopon na sa abo no mamo nkanifu ene sen oti o Kristo ni biar nipa biara
ɔde ne ho ato no tene so ɔde ne ho ato no konkroyɛ so a konkroyɛ n'akyi ɔnka Yesu asɛmpa Bible a wasua Bible studies kwasiada nkyerɛkyerɛ a wasua ɔnkɔka Yesu asɛmpa no Bible sɛ ne ho ntema Nyankopɔn sɛ yɛka sɛ Yesu asɛmpa ka agyina kwan mmienu so ida sɛ du sika bɛsoma anasɛ wɔabɛkɔ akɔka ɛni sɛ wontimi nkɔka asɛmpa no fa sika soma asɛmpakafo bɛtumi aka ana unim sɛ sɛ womfa wo sika nso nsoma a ɛne ɛsɛ sɛ wode asudie no to ho so na wokɔka asɛmpa no praise the Lord hallelujah yɛnhwɛ odwan sɛ odwan didi wie a ɔda hɔ kakra odwan ne tɔtema pai already no odwan tɔtema pai dada odwan ɔtene ni dada so odwan didi wie na so ɔda hɔ a obon sɛ ɔda hɔ kakra na wasɔre de odi kɔ no mu no ahyɛ sɛ na opuba na ɔwesa na opuba ento odwan be puaba wesa kwesi sɛ aduane na odiye na ɔda hɔ kakra no ne nyina bɛ safi nanum ansa na odwan sa ada anaso akɔpɛ aduane foforo ɛne sɛ o Kristo ni biara sɛ Nyankopɔn asɛm yɛ aduane wudi ko humu a woda wo kakra te se odwan woda wo ne se wobɔ mpaye afa asɛm no enji se wo sɔre wi a wonya bɔ pɛti sɔre akɔgyina bɔnten a wadi Nyankopɔn asɛm awie wɔsua Nyankopɔn asɛm awie wɔsiesie wo ho awie enji se wo tɔtem nso wo yɛ tinini ni nso dada wo yɛ tinini ni nso dada enji se wodidi wie na se wobɔ mpaye kakra woda wo kakra bɔ mpaye kakra wo sɔre a afi na okopu awesa Yesu gyenko Yesu ne kwayo de wɔmfa Yesu so bia hey hallelujah amen enti abo bia wona se kire be na no ye kasafa dansidie ho eniti ne kasafa odwan ho enti sɛ wo ye Kristo ni na ugitum sɛ wo ye odwan na sɛ wo mponye sa wo nye odwan ebi si da sɛ odwan be didi wi a waseme de magidi wi nsumi mponye sa ebi si da odwan bia na odidi wi mponye sa yenni odwan a wo hɔ a waseme de magidi wi mponye sa odwan hwefo bia nim sɛ ni dwan didi wi a opowe sa enti Yesu Kristo ni mo Kristo ni bia